Alam niyo na, walang iba. Parang kay Budoy lang yun pare, Alam niyo na, walang iba. Down na Madness kaagad. lang ang sakalam. Uy, Madness lang sana nag-down. all. Madness lang yung nag-down. Putang ina, maintenance Tangina, mo, Doy. 2 araw na, Doy. tama. Puta, Eto wala na, na. sino kaya ang makakakuha ng Puta, sino naubos, kaya? naubos yung pangkape. Hayop. Pwede naman pa yan. Titempuin ko yan. Tingnan mo pare yan. Ano mo? Titempuin ko yan 50. Oh, Akin kinain yan. mo. Kanino Putang yan? ina mo, siyak mo. Ang iyak mo. Hayop ka. Ayun Retake, retake. Hati tayo Retake, yak retake, mo. retake, Hati tayo retake. yak mo. Hati tayo dyan Kilala mo Balik, talaga? Hindi ko balik Yak mo. 200. Pare, 200 na yung paghahatian natin ha. Oo nga. Uy, huwag nyo nang tirihin. Mamaya, andyan na yung kalaban, no? Uy, asan andyan na? Retake niya, no? Uy, huwag nyo i-retake. Nakatorin naman kayo Uy, meron Mahirap pang yan. chance mamaya. Meron pang chance mamaya. Huwag kayong mag-alala. Hayop kayo. Si Dududo, kitang-kita ko. Hindi tumitigil. Hayop niyan. Cool. Si pare, si Dududo, Lista mo na, Doy. Kunin ko kaya to ulit. Doy, Para mayroon ako. Gusto mo na, Doy. lista na, Doy. Ba't wala ako risk? 5-0. 5-0 pare. 5-0. Gago. Si Hayes, tingnan mo. Aris, gusto ata i-retake. Oo nga. Pagalitan mo, yak mo. Ikaw yung may tore. Bobo ng Wala dulo. ka dyan. Uy, tinitiro. Hayop, dalawa na sila, gago. Retake Nasa ko labas. kaya. Ayan na. Uy, dyan yung kalaban. Wala, Yan. wala. Tumigil Wala, kayo. Nasa labas pa rin. Hindi lang. Asan yung team ko? Teka nga, chat ko nga. Gago, ang dating 40 nahati. Putang ina kasing kumain yan. Ayan Walang na, kuman. madami. Ayan na, madami na sila. Walang kuman puta, puro mura. Gamay, tanga mo. DQ yan, di ba? Pag nagsilipat ng guild. Tama ba? Oo, nasa rules na yun. Entrance missing ha. Copy. Ayun na, Dali, huwag na entrance kayo na, magtawid. ready. Gago, Entrance daw entrance. Lumabas. Copy. Pagkapatay sa akin, lumabas. Ayop kayo. Okay. Ito pala yung basic na logo. Mga lobo. Kamay. Mga lobo. Wala. Pasok ka. Eh, Sa dito back ako mid. sa labas. Pasok ka. Ano? Ayun, nasa labas pala si Sa pare. labas ako. So, Sige. ano IGN? Yung C pare, yung C. Yung kay Tortel. Ay, yung tinitrade mo sa akin. Kay Tortel yan eh. Hindi ko pa makita eh. Ayun, nakita ko na. Tagal naman. Puta, nag-combine pa yata sila. Beach mo na tayo. Ayan, okay na. Mga Ayun, lobo. Epes din to si Kayo. Puta na, Naku, ang onti ng team ko. Kanino ako? Sino po Ayun, marami. Sino gusto? BA o Eva type? Pili ka. Pili ka kung saan mo gusto. Baka Saan may ba bata gusto ng sila, EPS pa. Sabihin nyo. Nasa MF pa ta sila Kay. Hindi, kukunin namin yan si Kay. No, BA pa naman dito. Ayun, si Bika sa BA team. Hindi, walang point. Trakay, sila tayo Kay. Uy, gago, tinitririti ko, yakbo. Hindi, mamaya na, kunan natin mamaya ulit. Pag tapos ng 1 minute. Dali, re-retake natin para kung sino na yung next. Gago, Dali. 18M na lang yun. Retake lang ng retake. Uy, wag nyo muna, ano nyo muna, para yung 30 seconds, yung 55, tapos na yan, doon na lang tayo sa 50. Di ba? Para lahat kayo, meron. Sama ako dyan. May chance kayo. Ready kayo, dali. Uy, mamaya na, 15M na lang, gago. Mamaya na. Hayop Lista kayo. mo ulit, Angie. Walang. Ready kayo. Retake. Dala, ready ha. Arto yan. Copy. RT yung kalaban. MP. Okay lang.
Basic to. Dali, retake na natin. Retake na, Dri. Retake na lahat, Dri. Ito. Pwede na mag-retake. Dali, Sabi retake na. niyan, Retake na, 50 retake na, yun eh. retake na, retake na, retake na, retake na. 50! Sa akin yan. Oo, Puta si Midas. kanino? Gago. Ang ina Okay. talaga. Talaga. Wala na ako nakuha 50. Na-stress sa Oy, Tori ang puto. Oy, R3, oy, R3. R3, ando doon yung MP. Uy, dito na, putang ina. Pa-L1, Saan ba? bakit pa-L1? L1 daw, L1 daw, L1 daw, L1, L1. 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 MP yan ha. O, dito L2, L2. Ito, abante na, abante. Gato na, abante. Abante. Gibalag niya. Gibalag niyo. Gago, nagano, nag-backtrap, pare. Gibalag niyo pa. Gago, nag-backtrap. Ayop na yan. Nice. Eh, reso Sige, na balik na lang. Fuck, bagay ng bakot eh. Balag niya lang. Nag-dead na DC ako. Ayop na yan. Dinisi ako ng team ko, ah. Diyan kayo maglaro sa ano, sa Torre, ah. Pagka-ubos nyo. Nabos tayo. Bata, labas tayo. Tara, back mid tayo. Back mid. Saan tayo, Jel? Back mid. L2 pa rin, L2 pa rin. Copy. Tara, back mid lang. Doon pa rin ha. L2 pa rin. L3 na, L3 Lang. na. L3 na. Copy, LP. back mid tayo. L3. Pangat ng ano ah. Pangat Sige, ng back mid. platform. Back mid. Copy. Papa. Copy, sige, back mid lang. Back mid Ito, lang. papasok. Pushing pa yun. Pwede lang mabas, boss, ha. Labas na, boss. Labas na, boss. Pakanan, boss, ha. Boss, pakanan. Ay, nagkamali, boy. Inipit nyo kami, ha. Oo. Kala nyo Ano, naman, kaya nag-shout nyo. Tara, sila? pa L2. L2 tayo. Clear, Nag-out. crystal. Copy. Tara, L2 lang tayo, boy. Tara, boss, L2 lang, boss, ha. Pwede Baka na, na, pare. pwede na mag-update, no? Yeah, L2 Pare, lang pwede tayo. na. Alam ko, pwede. Yan, Oo, pwede na, pare. Tara, crystal na tayo, boss. Crystal na. Best Pare, na tayo. nasa entrance, pare, yung ano, yung Okay. team Arisa, konti lang to. Tara, push tayo. Push. Ano ba yun? Left and right tayo, boss. Left and right. Kaya tulak, boss. Gago. Kaya tulak. Tulak. Reset ka agad, boss, ha. Reset. 3, 2, atras. Entrance, crystal bay? mo. Kaya atras crystal mo na, boss, ha. Unti lang. Platform, Left pare, tayo, ano, boss, ha. platform. Left tayo, likod. Crystal, boss, ha. Likod, Crystal, likod, kaliwa ganyan man tayo, boss, ha. Likod. Pesto kayo, boss. Palikod. Patulak na, boss. Patulak na. Kaya tulak niyo, boss. Patulak pa. O, crystal lang, ha. Likod lang, crystal, boss, ha. O, pare, ikaw na, pare. Dito nga, dali, sa ano, entrance kayo, dali, entrance, ha. Dito yung kalaban, dali. Ito yung konting-konti lang to. Dali, pa-entrance, dali. Ito, sumalubong na. Putang ina Puking nyo. team ng Aris. Ayan na yung team ko. Puking ng inang yan, team ko, uy. Pero pa, galing L1 na. Galing pa L1 na. Pati basic, ha. Copy. Babalag nyo. Hawak pa namin, oh. Pero pag galing L1 na, galing entrance din. Gibalag nyo. Babalag. Back mid tayo. Dali, back mid tayo. Madami pa kami, pare, ha. Madami pa kami, pare. Easy lang. Gibalag nyo ba? Balag nyo. Entrance, balik kayo. Entrance. Entrance. Di nyo sinabi, boy kayo. Madami pa kami, pare. Abala kami. Abante kayo, Adri. Patorre, patingin ng Torre. Ito, galing Riwar. Nawak ko pa doon, Galing L1 na. Gibalag nyo, melang ba entrance, ha. Patingin ng Torre, Duya. Patingin ng Torre, isa lang, ha. Patingin isa ng Torre, gikapi. Gibalag nyo ba? Galing entrance, ha. Galing entrance. Galing pa entrance, ha. Galing pa L1, ha. Galing pa R3. Galing pa R1, ha. Galing R1 naman. R1 side naman. Gibalag nyo R1 side. Balag nyo ba? Dali, balag nyo ba? Mag-crystal doon, ha. Mag-crystal. Nasa crystal na sila doon, ha. Copy. Entrance nga, dali. Entrance na lahat, ha. Nag-crystal. Copy. Entrance lahat, Sige, dali. nag-crystal Entrance. Entrance, ha. Papakristal tayo, dali. Crystal. Crystal, ha. Crystal. Flashing crystal. Kalot kanan. Sige, copy. Kalot kanan. Ito sa kalawa marami, ha. Team ng Aris, oh. Andito yung team ko, pare. Abante, sagad. Sige, balag nyo. Likod naman doon. Likod, Kubrator. Sige, naunahan, Doy. Likod Naunahan, Doy. naman. Sige, likod naman. Kalat. Dali, kalat kayo, dali. Kalat pa. Dali, balag nyo pa. Andito pa kami doon, ha. Sige, mara pa kami, boy pa kami diyan. Dahil pa namin dito, ha. Sige, backmid kayo, habol kayo dito. Dali. Habol kayo. Ito ba, galing low plat, ha. Low plat, galing. Kalawa. Hawak sa kaliwa. Kalawan side, Juara. Kalawan side, balag nyo. Kalawan side, galing L3 to, eh. Sige, balag nyo, dali.
Sige, balag nyo. Nagtutore ah. Wala, di na makuha. Ito Basic, nagtutore oh. Magagaling Sige, back balag nyo. mid. Back Sige, mid. balag nyo. Sa kristal. Ang dami sa kristal dito. Ang dami pagkain ng team ko. Ito yung team ko. Nagbimi sila sa akin oh. Tang ina mo. Gago ka. Galing back mid. Ay, Gabi, di na Adri, doy, ito na, platform. Okay, platform, galing kalawa, abante, kalawat kanan, Dri. Kalawat kanan, gibalag nyo. Gibalag nyo. Recover pa, pwede pa sa recover, balag nyo. Okay, balag nyo pa. Oh, naubos niya. Platform, Dri, abante, angat, platform. Angat platform. Pakanan iba, pakaliwa iba. Ikutan nyo ah. Kalat kayo, marami tayo eh. Galing R3. Nandiyan pa. Ubus to dul ito. Nandiyan pa, Andito na si Arjo, hawak na ni Arjo yung macro. Abante, gibalag nyo. Abante, sagad. Likod. Galing pala, platform. Platform pa galing ah. Tangina niyo, boss, time out. Gibalag pa. Balag pa, galing pa platform ha. Balag nyo pa, Wala na. kagabi. O, dali, arawan tayo, na. Tangina, ayaw mag-time out. Tayo, clashing natin. Arawan, copy. R2. Okay, copy. Okay, arawan, dali, arawan. Arawan ha. Arawan. Ready. Okay, ready. Abante tayo, dali, abante. Okay, mabilis naman tayo mag-sibaps. Hindi tayo katulad ng kabila. Nag-iiyakan, kailangan full baps. R3 Abante tayo. Okay, R3. copy. Okay, clashing yan ha. Okay, sagad. Huwag kayo matakot. Ba't matatakot? Oo, nandiyan na, boss. Atak na, boss. Ba't matatakot? Likutan. Okay, balag nyo. Sige, balag nyo pa. Okay, balag nyo pa. Marami pa kami dito. Pwede kayo mag-R3 ha. Pwede kayo mag-R3 ha. Ang dami pa namin ha. Pwede mag-R3 ha. Balag nyo pa. Pwede mag-R3 ha. Kalat kayo. Kalat sa box. Ha. Gibalag nyo pa sa box. Okay, marami kami sa box. Ha. Gibalag nyo. Okay, balag nyo dali. Busin nyo. Okay, balag nyo. Okay, balag nyo pa. Marami pa tayo ha. Pwede pa mga mabal ha. Dali, habal pa tayo. Nakakarami kayo dito. Okay, balag nyo pa dito. Gilid kayo. Sa mga gilid kayo ha. Kami bahala ah. Okay, balag nyo. Abante kayo dali. Road na. Parod na. Parod na. Platform. Ubus nyo na pala eh. Pa-platform. Tingnan natin. Ito, galing backmid, Dori. Backmid. Ito, galing backmid. Walang papasok ha. Okay, walang papasok. Dali. Huwag kayahin sila dyan. Machuchok tayo dyan. Malilikuran tayo na ito. Dito tayo sa kristal. Dali. Kristal. Okay, copy. Okay, kristal tayo. Saan ka nag-clashing itong dalawang ito? Ayun na, nag-clashing na naman. Hayop na naman. Yayain sila doon. Hoy, wag niyong tarayin. Uy! Makakuha pa yan. R3 ha. Abante tayo. Platform. Ito, R3. Galing Magka-clash. Platform kanan side. Sige, balag nyo, diri. Platform kanan side. Sige, balag nyo. Kalawa iba. Kalawa naman. Inipit kayo ha. Pakalawa na iba. Kalawa. Dali, kalawa. Galing pa R3 ha. R3 side. R3 side ha. Pala naman likod ha. Likod nyo. Klaseng likod ha. Recover pa. Recover pa. Sige, balag nyo pa. Pwede mag-backbeat ha. Habal kayo dito ha. Sige, pwede mag-backbeat. Habal kayo dito. Dali ha. Sige, balag nyo. Pwede mag-race to doy. Sige, bante nyo. Balag nyo dito. Balag nyo. Pwede mag-MS lang dyan. Tapos habal kayo dito ha. Paano likod naman. Sige, Sige, balag nyo. Habal pa dito ha. Pakanan iba. Sige, balag nyo. Balag nyo pa. Pwede pa sa balag ha. Pwede pa sa balag. Kay copy. Okay, balag nyo pa. Dali. Balag nyo pa. Pwede pa sa balag. Okay, balag pa. Sabi nyo pag wala naman siya. Pag wala na. Wala na. Flashing pa rin sila. Okay, R3. copy. O, dali. Backmid lahat. Dali. Backmid lahat. Wala man tatakbo. Back muna, dali. R-side doy ha. R-side din daw siya. Copy. May kami dito. Boy pa madami kami. Ang dami nyo po. Abante tayo. R3 Cobrador ha. R3 Cobrador. Copy. Ay, may nasa platform din. Ito, Ano to? platform. Low plat muna Likod. tayo. Pakanan muna kayo.
Pakanan muna kayo, pakanan muna kayo, pakanan. Abante kayo, abante. Meron pa. Pakristal nga, patingin ng kristal. Malikot Patingin pa. ng kristal ha. May likod pa, Doy. Sige, Yuar. likod pa, sige, likod naman. Galing mo na, platform, likod. Sa atin, konti lang naman. Sige lang, barado. Sige, abante to, busto. Konti lang naman to, pagkain to, team ng Aris. No basic. Ayun. Sige, palag to, Dri, palag nyo. Sige, tangin hina naman ang team ko. Hayop kayo. Sige, abante. Ayun na yung team ko, binabakbakan nyo. Hayop kayo. Kawawa. Dito, Dri, Tore. Dali, kristal tayo, Dri. Flashing natin, R3. Sige, likod nyo. Nalikuran na ata, likod na. Nalikuran tayo. Kalaway ba? Ito, kalawa. Kalaway ba, Dri? Ito, hanggang RP side ha. Hanggang RP side. Uy, akin yan, dududu. Hanggang RP side. Sige, balag nyo. Balag na. Galing L3 naman. Likod. Yung team ko. Likod nyo. Galing low plat ha. Sige, balag nyo sa kanan side to. Kanan side nyo. Kalat kayo dito, Dri. Likod pa, likod, kubrador. Balag nyo pa dito. Sige, ubusin nyo lahat, Doy. Ubusin nyo lahat. Sige, ubusin nyo na lahat. Manggagaling pa likod ha. Ready kayo manggagaling likod. Sige, manggagaling pa likod ha. Sige, balag nyo, ubusin nyo. Wala. L3 ha. Sige, dito pa, Tore. Kalawa, marami ha. Ubus na naman dito. Banti. Manggagaling sa likod ha. Sige, manggagaling likod pa. Ready kayo. Sige, ready naman kayo palikod. Sige, paano muna natin to? Pa-recover muna natin tong Tore. Bago tayo malis. 20 na lang to. Saglit na naman mag-regen to eh. Sige, papunayin muna natin. Last 3 minutes eh. Huwag tayo maging kampante. Gusto tayo dali. No, L3. Yapi. Huwag kayong magdikit-dikit, gagi. Isang atakan lang kayo dyan lahat. Scout lang kami. Yan lang. L3, kubrador, pababa Yan na. na, bababa na. Okay, Platform. galing L3 ha. Clashing, L3. Dali, Clashing tayo po, L3. Clashing L3. L3. Sige, bantayan ko kristal. Okay, copy. Kristal, basic Okay, kristal. bantay atas. Palalagod ha. Palalagod setter. Lagi kristal. Okay, ligod naman. Taga partner. Nalagod na. Pakanan, di ba? Kanan, di ba? Ibalik mo kanan ha. Nawakan ka nun. Pwede pa kanan. Pakanan naman. Kalawa naman. Kalat kayo. Pwede kumalat. Gibalag nyo. Pwede mag-F12 ba? Masanay kayo mag-F12 ba? Gibalag nyo. Meron naman likod ha. Pwede pa sa likod. Lagid pa. Okay, entrance kayo. Hindi na reso. Mag-entrance kayo para mas malapit. Entrance ha. Tapos abol kayo dito ha. Abol kayo dito sa L3 side. Yeah, bante kayo. Dep lang muna natin itong Tore. You are na gano'n. Entrance you are. Ligid nyo. Meron ba ligod? Abante tayo, Dri. L2. Abante na sa L2, Dri. Konti You are lang naman entrance yung team to, ko eh. Copy. Konti lang naman yung team ko eh. Nag-clash yata. Abante nyo na yan. Yeah, abante kayo. Pushing entrance. Pushing. Copy. Pushing Hanggang crystal. L1. Paano naman pag-ubusin dito? Nagtatawid doy. Yeah, ligid na. Yuar. Konti na. Nagtatawid. Kalawat kanan, Doy. Kalawat kanan, Doy. 26 Kalawat doy. kanan, Doy. Okay, copy. Wala, konti lang to. Abante na. Ito, kalawa ito. Kanan side naman ha. Kanan naman. Wala to. Walang gagawin to eh. Okay, pagkain yan eh. Gisi tayo, dali. Okay, last 1 minute. Dep muna natin to. Last 1 minute. Basic naman. Platform. Galing. Copy. Okay, dito lang sa crystal maglaro. Dito kanan ha. Kaliwa, kanan di ba? Kanan di ba? Okay, balag nyo. Kalawa naman ha. Pagsabihin nyo, kalawa. Pagsabihin nyo, galing L2 ha. Galing L2 side ha. Gibalag nyo. Galing L2 ha. Galing L2. Gibalag nyo ba? Galing Iwan ko na yun L2. ha. Gibalag nyo ba? Yung team ko pa. Ayun pa yung team ko. Dali, ayun pa yung team ko ha. Gibalag nyo ba? Balag nyo ba? Pwede bang umabol dito ha? Pwede umabol. Likod pa. Ito, preheat dito sa macro ko. Gibalag nyo ba? Dali, balag nyo. Balag nyo ba, Doy?
Sige, balag nyo pa. Balag nyo pa, 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 balag nyo pa. Yan pa. Kubrador Sige, meron pa galing dito, meron pa likod na, meron pa galing ano, RT side. RT side, galing RT side oh. Sige, balag nyo pa, hanggang low plat ha. Hanggang low plat dali, hanggang low plat ito, hanggang low plat oh. Marami pa dito low plat. Abante low plat dali, low plat side. Low plat side ha. Gisi tayo dali. Ito, platform nga tayo. Asan kaya to? Platform dali. Platform. Hanapin natin to doy. Wala dito. Nasa baka na doon ata sa entrance. L3 daw dali. Abante tayo sa L3. Ano, baba, Platform, platform. Ito, L3, galing low plat, galing low plat. Galing low plat, kalawa iba. Kalawa iba. Makakapag-recover tayo dyan, makakapag-recover tayo dyan. Solve ako ah. Busin natin to. Ito yung mga ano, basic oh. Hindi, balag to. Meron paligod naman. Ligod naman doy. Hindi, balag nyo pa. Ubus yan. Sige, balag nyo pa. Sige, balag nyo pa. Pwede mag-L3 ha, pwede mag-L3, mas malapit. Pwede mag-L3, hindi na reso ha, pwede mag-L3 ha. Sige, balag nyo pa dito, dali, balag nyo pa. Sige, balag nyo, pwede mag-L3 ha, mas malapit sa L3 ha, pwede malapit sa L3. Abante kayo dito, abante kayo sa low plat ha. Sige, iba magpa-low plat, dali. Sige, abante kayo platform. Sige, platform pa, dali, platform pa. Okay, platform pa. Ito manggagaling backmid ha. Backmid, oy. Backmid. Lumabas na. Lumalabas. Yun na. Backmid. Lumalabas backmid ha. Lumalabas backmid. Gibalag nyo. Gibalag nyo pa, doy. Balag nyo pa, doy. Gibalag nyo pa. Clear low plat. Wala sa Okay, likod. patingin ng tore ha. Patingin ng tore. Copy. Copy. Clear tower. Dali, abante kayo. Backmid, dali. Abante nga kayo dito. Pasok kayo dito, backmid. Dali, pasok, dali. Ito, pagkain nyo na to. Kalawat kanan na kayo. Okay, kainin nyo na lahat, dali. Kainin nyo na. Okay, manggagaling likod niyo. Ito, si Yummy. Extra. No? Meron pa likod ha. Kubrador. Nasa labas na. Ayan na, papasok. Ay, basic pala Ito, to. Sorry. papasok to. Ready, papasok to ha. Okay, papasok Pasok to. Okay, papasok to. Ready. Ba't matatakot? Malilikuran sila dyan, doy. Pag di kayo alis dito, malilikuran kayo dyan, doy. Pwede lumabas, dali. Labas na, dali. You are. Labas. Andiyan Meron sa right side. Balag nyo. Gago, ito pa. Balag pa to, gago. Ubus to. Pakalang nga kayo. Okay, palag kayo. Pakalang iba. Yung mga nare-reserve, pakalang kayo. Kumalat na kayo ha. Kumalat na kayo sa platform ha. Okay, abante kayo. Dili, abante. Dili, abante ha. Abante, gago. Ubusin nyo. Gago, labas kayo dyan. Labas kayo dito. Labas na. Labas kayo dito. Pwede lumabas ha. Pwede lumabas, doy. Pwede lumabas. Sige, balag nyo dito sa platform, dali. Balag nyo sa platform. Ha. Ito ba, galing art niya? Ito ba, doy, yung team ko, ha? Yung team ko, doy. Pansinin nyo. Yung team ko. Balag nyo, dali. Yung team ko, balagan nyo. Lumabas ng back mid ah. Sige, Kubrador. balag nyo pa. Balag nyo pa. Recover pa dito, recover pa. Sige, balag nyo pa. Meron pa galing ano, L3 ha. Galing pang L3 ha. Sige, balag nyo pa. Hinga naman tayo, Dri. Wala pa kayo dyan? Ang dami nyo pa ata dyan ha. Dami pa ba eh? Backmid. Hindi Huwag nyo ka magpahinga. magpapahingayin ha. Ayos Ayop na. kayo. Abante, uy. R3, iba magpapabang ha. Ibaba sa baba, isa low plat manggaling. Para di kayo maubos dyan. Dili, abante kayo. Sagad doy. Clear likod. Copy, likod naman. Kubrador, Platform na. pababa na. Kubrador pa Okay, na. abante. Kaliwa kayo. Ito, galing kaliwa. Plat kayo dili, palaw plat. Abante tayo. Abante, ito. Busin nyo to, doy. Inipit yung sarili nyo. Gago mga to. Busin nyo to. Inipit yung sarili, di ba mga? Saan box? Saan? Sandbox. Saan? Wala na. Matore nga, patingin ng tore. Clear. Ito. Ito daw. Galing L2. L2. Walang yaka pare. Hayop ka. L3. Ito pa. Galing L3 ha. Galing din L3 ha. Pagsabihin nyo Gago din na ako. to. Pagsabihin nyo Platform na. pa rin. Copy. Galing pang platform ha. Galing pang platform ha. Pwede mag L3 ha. Hindi na iso. Okay, abante kayo dito ha. Abante kayo. Dali.
Yung mga hindi na reso pwede mag-L3 ha. L3 basic. Copy. Tagal yan. Pwede umabol ha, pwede umabol dito yung mga hindi na reso ha. Pero mag-L3. Ay, puta, Dali, palag masarap nyo. mo. Okay, palag nyo. Meron pa sa low plat ha. Low plat pa doy ha. Low plat pa doy. Low plat pa doy ha. Kalat kayo. Dali, kalat kayo ha. Kalat kayo. Kalat kayo dito ha. Kalat kayo ha. Kalat. L3 Kalat, sila, kalat, L3 kalat. sila. Copy. Okay, palag nyo ba? Klaseng pa dito. Dali. Paklasing pa dito ha. Klaseng pa dito ha. Klaseng pa dito ha. Klaseng pa dito. Klaseng pa dito. Meron pa manggagaling likod ha. Para L3 tayo, dali, L3 ha, L3 ha, L3, L3 ha, L3, L3 ha, L3 ha. May gagaling pa nyo ka muna sa likod ninyo. Okay, ubusin mo na to. Abante sila ha. Okay, bawasin nyo na to. Bawasan nyo na. Ito, lumalabas na sila, oh. Lumalabas na ito, lumalabas. Pasok ka, pasok, doy. Pasok ka, malili ko lang kaya, pasok ka. Sige, palag nyo pa, gagaling pa, platform. Galing pa platform ha, balag nyo pa, dali, balag nyo pa. Sige, balag nyo pa, anling nga kayo dito, dali. Dali, ang dami pa namin boy dito, doy ha. Sa L2 ha, L3 pala, L3. L3 ha, pwede kayo mag-L3 ha. Dali, L3 kayo, dali. L3 ha. L3 sa box. L3 lang kayo sa box ha. Gaya, yung mga pumapasok patayin nyo na. Yung mga pumapasok patayin nyo. Gaya, yung mga pumapasok patayin nyo. Pwede mag-ano, pwede maghila. Gaya, balag nyo ba? Balag nyo ba? Gaya, balag nyo ba? Patingin ng tore ha, doy ha. Patingin ng isa. Patingin ng tore ha. Gaya, patingin ng tore ha. Copy. Gaya, balag nyo ba? Nananahimik na yung dalawa oh. Gaya, balag nyo ba? Flashing pa rin. Clear tower, Gaya, clear balag tower. nyo ba? Gaya, copy. Gaya, balag nyo ba? Pwede na lumabas ha. Labasin nyo nga. Konti lang naman yan eh. Dali, labas na. Dali, labasin nyo na. Konti na to oh. Gaya, labas na dali. Agad low plat ha. Abante Clear low plat. na. Clear low plat. Platform. Dali, platform. Dali, platform. Platform. Copy. Dito tayo. Low plat nga. Manggaling low plat lahat. Lumalabas back mid. Okay, copy. Low plat na, dali. Lahat. Pagpa-crystal kayo para di kayo maipit. Crystal kayo, dali. Para di kayo maipit. Dali, crystal kayo. Para di kayo maipit dyan. O, dali. R2 ha, Bante R2 tayo. basic Likod na. ha. Dito tayo sa Artli tayo. Dali, Artli Ay tayo. na, Arto. Ay na, bumaba to ya. Arto daw. Gigi, balag nyo sa Arto. Puta, tinakot. Busto. Balag ba, dali. Balag nyo. Balag nyo. Ubusin nyo na yan, doy. Ubusin nyo na yan. Gigi, balag nyo, dali. Platform ha, platform. Galing pa plot pala, low plat pa. Low plat, Bus pa galing to. low plat. Ito pa oh. Balag nyo pa. Mabante kayo. Dali, balag nyo pa. Kalat kayo ha. Pwede kumalat kayo. Lamang tayo dyan eh. Wala pa yung Irish Guild ha. Okay, copy. Asan na yung team ko? Hayop na yan. Ayun, low plat. Galing low plat ha. Low plat dali. Abante nga tayo. Low plat doy. Pushing. Ayun na, Low plat dali. Low plat ha. Low plat ito. Hawak na ni Aris dito. Abante dali. Abante. Gago na, liburan tayo. Kali naman likod ha. Likod naman. Nagtutore. Nagtore Sige, last kill lang, counter. Nagtutore. Tangin ninyo. Nagtutore pa kayo. Yung balag nyo. Balag nyo pa. Sige, balag nyo pa. Mga bobo. Mga lobo pala yun. Ligid nyo pa. Ligid pa. Ligid pa. Last 1 minute. Sige, balag pa. Last 1 minute ha. Sige, balag nyo pa dito. Pwede mag-entrance sa NB na reso. Entrance habol dito ha. Mag-crystal yung ara. Sige, copy. Sige, balag nyo pa. Hindi, mabagal naman mag-crystal yung, mabagal mag-crystal. Sige, balag nyo pa. Dali, balag nyo. Dali, paano to? Ambante kayo dito, nagkikristal ha. Dali, abante kayo sa kristal, nagkikristal. Dali, ba makuha na pa tayo, dali. Pakristal ha. Pakristal ha. Doon maglaro sa kristal, dali. Ay, pareso na lang. Pwede maglaro, sa kristal tayo maglaro. Sa kristal maglaro ah. Dali, abante kayo. Sakit kayo. Sige, balag nyo. Sige, last 1 minute, dip naman na natin. Magka-clash sila sa R1. Copy. Magka-clash sila sa R1. Copy. Garitik na natin. Garitik na. Wala na. 14 minutes. 14 na lang to. Garitik. Mabilis tayo eh. Oy. Nvidia for the win. Petlog! Tabang! Ayun Ayun. mo! Si Si Ayon naman! Ayop ka Ayon! May Ate tip tayo, si Ayon? ayun, ah. Clashing ko sila. Ayun na, galing L2. Ito, Ay, galing ano, L2, L3. galing L2, L3, oh, tumalon si Aris. Abante, kanan di ba? Kalawa na, dali, abante na. Ayun ang team ko, oh.
Gogo, team. kinain ng Kaya niya. buo. Likod. Galing Arto Likod boy ah. daw, Yan likod mga daw, Arto, likod daw, Arto, L2. Arto, Arto, Arto. Galing R2, galing R2, galing R2 ah, galing R2. Galing R2 ah, galing R2. Busto ah, sa Crystal marami ah, banda. Sa Crystal banda marami adri. Ang dahil kayo pagkain no, sa Crystal. Gigi balag nyo pa, balag nyo pa, balag nyo pa. Gigi balag nyo pa, magagaling R3 ha. R3 dri, R3 tayo. R3, klaseng R3 dri. Sinong trash talk mo, Je? R3. Wala dito, nasa backbeat Asa yata. dawasa. Okay. Wala dito. L3, wala din. Andun yata, nasa L1 nata o entrance. Sige lang, ikot na ako Ganyan pare. doy, siyang ka doy namatay. R1, parto. R1 daw. R1, R1, R2. Pamid. R2 lang, Ayan R2 na, lang, nasa Arto na. Oh. R2 ah. Abante nga di sa low plat tayo. Dili, low plat ito, low plat to. Abante low. Ano na natin to, ipitin na natin to, kalawat kanan. Dili, ipitin na natin to, kalawat kanan na. Iba mag-platform. Abante. Wala to doy. Wala na to. Paliligod na, pag-resell tayo. Wala doy. Crystal na. Sige, crystal na. Flashing Dili, sila ng crystal ano? tayo. Guild mo. Copy. Kasi rin team ko. Saan nagka-clashing yan pare? Hanapin ko. Clear L2. Okay, crystal tayo, dali. L1 nata to. Copy. Teka lang ha. Clear L1. Copy. L1 UR. Dali, UR. L1 na. Copy, L1. L1 na. Ready, L1. Ito yung team ko pare. L1 na Oo, sila. hindi mo yan pare. Huwag kayo pumasok dyan. Dito tayo L2. Huwag kayo pumasok dyan. Maubos na naman kayo dyan eh. Ipit dyan eh. L2 tayo. Ito, Bumaba na. Sige, balik nyo. Baba lang kayo dyan. Ito, mga tayo. Paano naman ligod pag ubos nyo. Paano ligod ito? Galing low plat. Low plat nga muna kayo. Low plat muna tayo. Low plat muna. Sige, balik nyo. Mag L3 hindi na reso ha. Mag L3. Dali, mag L3 hindi na reso ha. Dali, mag L3 ha. Mag L3. Dali, mag L3 ha. Hindi na reso ha. Mag L3 ha. Sige, balik nyo. Mag L3 ha. Abante tayo ha. Sige, balik nyo pa. Pwede sa patay niya sa likod oh. Gago, maliligo lang kayo Manipis na sa to. likod. Manipis na to. Okay, copy. Ito muna tayo sa likod. Likod nyo muna. Reso pa, L3 muna tayo. Sige, sa L3 ha. Meron pa sa L3 ha. Oh, lahat. Klaseng pa dito sa L3. Magka-klaseng sa L3 doy ha. Dali, L3 lahat 3. Anli kayo sa L3. Dali, ito, klaseng na. Tatlong Flashing build na sa na L3. Patagil na tayo. Patagil na dito. Klaseng tayo dito ha. Sabay-sabay na lahat dito. Iubos nyo na to ha. Ubusin mo na sa box ha. Paano bago kayo lumabas. Ubusin nyo muna yung nasa box. Abante na. Basic yung portal doy ha. Basic sa L3. Ang banda. L3 sa likod natin. Dali, paliligod. Ligod doy. Di ligod ha. Pasok ha. Dali, Imbul pasok. pa Doy. to. Pasok. Dali, pasok. Kabang imbol, pasok. Ito, nandito kami sa likod oh. Nandito na kami. Hoy, bawal tumira dyan pare. Nandito ka sa akin. Sige, abante. Okay, magagaling ka na. Galing backbeat to. Sige, balag nyo pa. Sige lang, balag nyo pa, copy. Reset tayo dali, reset na. Huwag na mag-reset dali. Okay, dali, reset tayo. Backbeat. Dali, backbeat tayo. Uy! Ito sila, BFF. Doy. Ito yung pagkain natin, yung mga BFF po. Kalat ha. Game, Tara, game, 3. game. 2, 1. Pwede na takihin, Doy. Pwede na takihin. Reso Ubusin lang nyo ba? to, Dri. Ubusin nyo to, ha. Pwede mag-backbeat na. Gibalag nyo. Ubusin nyo to, Dri. Ubusin nyo to, Dri. Balag to. Pwede ba mag-reso? Pwede ba mag-recover pa. Sige, balag nyo pa dito. Pwede pa sa palaga. Ayun, kinuha. Hayop. Ng basic. Gago kayo. Hindi Sa back mid ako ba? R1, dali. Saan ko? R1. Gino mo. R1 na, ready. Gago, Mabasak lumakas, po. mga bobo, mga lobo. Patayin nyo man na iwan, oh. Ayun, UR na lang daw. Ito pa, UR pa, dali. Patayin nyo to, ha. Ready, 3, 2, 1. Pwede na takin sa box, ha. Sa box, dul. Mas malawak tong box na to, eh. Mas malawak ang box. Ano to, box. Mas malawak to. Naiinom akong tubig. Ligod nyo pa, Doy. Ligod nyo pa. Reset tayo, Dri. Reset tayo. O, dali, back mid lahat. Dali, back mid.
Dali back mid, dali back mid. Dali back mid, back mid, back mid, back mid. Dali, tutuloy natin ang last 5 minutes. Dali, abante tayo, dali. Ayun o, ano daw sabi? May buhos Buhos daw tayo kayo ni bukas. Foreman bukas. Ay, Yun, sana all. Abante tayo, Crystal, dali, Crystal. Galing Arto ha, galing Arto, mag-ready ka, galing Arto. Abante palabasin kayo na. ha. Palabasin. Okay, palabasin nyo na, palabasin nyo na, palabasin nyo na. Kukuha mo Okay, ang palabasin 50. nyo na, dali. Okay, akin na to, by Aris. Ayan na. 50. Nvidia. Uy, si ZY, gagi. Boss, 25 tayo boss ha. Oo nga, DC, sige pahatak boss. DC, Sarangin kita patak boss. daw Discord. Si ano? Okay na, okay na, okay na ba? Okay Okay na na ba? ba? Okay Okay na na ba? ba? Arwan na. Sige lang. Basic. Cobra to Meron retro. Relax ba ya? Nga lang. Dito lang tayo. Dito lang tayo, dito lang tayo. Kalat lang dito. Hiya mo sila magtrasukan. At least di tayo na-stress. Biya mo mamaya naman tayo man-trash talk. At least tayo may reaction video. Ayan na, Okay, dito magka-clashing sila doon ron, tayo. magka-clashing. Sa banda. Na entrance. Entrance, abante entrance, dali. Abante entrance. Sagad nyo na entrance, dali. Ito, buhusin nyo na daw to. May buhos daw si Foreman. Sorry, basic ah. Okay, copy. Paniligod na, ubus nyo na, paniligod. Dili, paturo tayo. Kalat ka na na. Dali, kalat agad ha, kalat ha, kalat. Kalat ha, kalat ha, kalat. Kalat ha, kalat ha, kalat ha. Kalat ha, kalat, dali, kalat kanan. Kalat kanan, dali, ipitin nyo na to. Ipitin nyo na, 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 ipitin nyo na. Kalat kanan ha. Okay, balik nyo pa. Okay, balik nyo pa, balik nyo pa, balik nyo pa, balik nyo pa. Gago, tinatawagan na ako. Gisi tayo, dali. Okay, malapit na, 20 minutes na lang. Yan. Gusto ko sa'yo pare. Uy, ba't L1 pala, Boy, L1. may Copy, direct copy, to yan. copy. May direct ka 7M. retake nga tayo, retake nga. Di ko Sabi nakita na, yung sabi tore. Retake, dali, retake. Di ko nakita yung tore, gago. Dali, retake. Di ko nakita yung tore. Preso, Dali. preso. Kanina na, Likod, likod. likod na naman, likod na. Ubus pa to. Ubus pa to, doy. Ubus pa to, doy. Ubus pa to. Ubus to. Gibalag nyo pa. Gibalag nyo pa. Galing entrance ha. Galing Galing entrance entrance. daw ah. Okay, copy. Dito nga. Ito, sa baba ah. Sa baba. Ito sa baba oh. Sa baba, patayin nyo to sa baba. Dali, patayin nyo sa baba. Tinatak na lang L1 to. side ah. L1 side. Sorry, basic. L1 side na. Okay, abante. Okay, copy. Abante na para mapag-tore tayo, dali. Pali na, abante tayo, patore naman na. Dali, tore naman na. Ubusin nyo na. Patore tayo. Nagtatower na, Ubusin nagtatower nyo na. na. Patore tayo, dali, patore. Patore lahat. Kalawat kanan, doy. Kalawat kanan na. Di kanan Nice one, pa. Pad. Nice one, Pad. Sige, Nice kalawat lang. nyo. Balag nyo. May nag-L2. L2 Nakalikod pag ka galing rin. ha. L2 pag galing ha. O, dili backbeat tayo. Dili backbeat ha. Ang dami pa walang patay. Dili backbeat. Nag-arawan yung mga hahabol yun sa tore. Patayin bay. Magtutore. 17M you are. 17M you are. Abante tayo. Bante tayo, nagka-clashing na sila. Bante tayo, Yan, bante tayo. Bante tayo, dali. Kalawat kanan. Kalawat kanan, sa gitna. Ito sa Arto side, oh. Arto side, oy. Melvin Tower to ya. Melvin Tower. Arto side, Ginabisi diba? ka ya. Arto side, Ginabisi ka. Arto side marami. Gibalag nyo. Balag nyo pa. Pakanan nyo ba? Kanan nyo ba? Gibalag nyo pa. Umatras ha. Umatras sila mga Okay, copy. Ubus na tayo. Gibalag nyo ba? Nandito kami. Backbeat. Pwede mo backbeat. Dede pa namin. Okay, copy. Backbeat. Dili backbeat. 12M pa naman to. Okay, copy. Backbeat. Kubrador nandito tayo, kubrador. Okay, backbeat Umatras sa na, kubrador, ha. Sa L2 tayo. L2 side maglaro. Ito pa, Ayun na yung ara. likod nyo. Galing RT. RT side, kalawan nyo. Kalawan nyo. Okay, balik nyo sa kalawa. Ito pa, galing Arto. Tower basic ha. Tower basic. Ubus pa to. Galing Arto ha. Ito balag nyo to. Sa tore na, marami sa tore. Sa tower basic ha. Sa tore pa kayo. Sa tore, doy ha. Pansinin nyo yung tore ha. Nagtotore.
Nagtutunay. Sige, balik nyo pa sa tunay ha, balik nyo pa sa tunay. Sige, balik nyo pa, recover pa. Nice, Sige, wala na, umatras na, recover umatras pa. na. Di copy. Entrance kayo, abol kayo dito, dali. Entrance kayo, abol kayo dito. Manalo ba ya? Madami sa Yes. Crystal Doy, ah. Huwag niyo Copy. patayin yung 60. Huwag dito pa tayong 60. Clashing sila Doy, ah. Clearing Clashing nyo na. sila. Saan ba ito Copy ko pare? lang. R3. RT Flashing tayo, sila. RT. Net ng gib, net ng gib. RT. Iwar na to, ah. Nalikuran ko na. Gabati tayo, dali. Hindi na rin, ah. Basic yan to, ah. L2, Ay, R2, galing ah. R2. Galing R2. Bushi mo lang dito nasa low plat. Nasa low plat banda. Gagi, magkanan kayo iba. Abanti na kayo. Yung mana re-reso mabante ha. Yung mana re-reso mabante. Iwar na R3 Doy, ah. Copy. Parto. Dalawang guild Bushi R3. muna tayo. Panilog kita. Copy. Clashing Panilog kita. sa box, ah. Magka-clash sa box. Bati Clash tayo. sa box. Babaks ang R3. Flashing Baks na ang R3. Atak ko Copy. na yung ibaw. Ito, may boost si Foreman dito. Abante, Dri. Yun. Buusan nyo, Doy. Dri. Busin nyo na to. Busin nyo. Ako, Abante sa tayo, Dri. Busin nyo to. Ubus na. Ubus ito. Puta, lelat na yung team ko, gago. Pero R2. R2, ah. copy. Meron sa R2, ah. R2. Meron sa R2 pushing. R2. Abante. Tumalan na kami ha. Tumalan na yung mga seta na balag nyo. Di balag nyo pa. Meron sa likod, ah. Meron sa likod, ah. Manggagaling naman likod naman. Pabaks kayo yung mga nare-res magpabaks. Sige, balag kayo, mga nare-res magpabaks. Sige, balag nyo, balag nyo. Sige, balag nyo pa. Sige, balag nyo pa. Pwede ba mag-arawan na? Dami pa namin dito ha. Mag-arawan hindi na reso ha. Basic nag-push, basic galing R1. Di copy. Sige, balag nyo pa. Marami pa kami dito ha. Arawan na. UR galing R3. Balik na sa arawan. Sige, arawan tayo. Arawan na. Sa Arwan na, Wala, Arwan yung na. ano. Sige, arawan tayo. Sige, arawan. Madami pa kami dito, Doy, ah. Sige, copy. Sige, balik nyo pa sa arawan na. Ubusin mo na sa arawan side na. Sige, balik nyo pa. Discard na lang ha. Sobrang tar dumating galing R1. Sige, copy. Sige, arawan tayo. Abante tayo dun ha. Konti pa lang kami. Sige, copy. Abante tayo diri. Nandito. Abante tayo diri. Sagad tayo. Sagad sa baksa. UR galing R3. Baksa tayo, Yura. Ito sa road. Road muna tayo. Road muna tayo. Ito sa road muna oh. Inasa road muna. Sige, balag nyo. Nasa road muna. Gabalag nyo. Sige, balag nyo. Nasa road muna. Gabalag nyo. Galing R1. Balag nyo ba? Sige, copy. Sige, balag nyo ba? Nabos nyo? Sige, balag nyo ba? Ano lang, tuloy-tuloy pa rin dito. Sige lang. Sabi nyo pag nabos na tayo para mapag-reset Wala na. O, dali, entrance tayo. Entrance na, dali. Para makapagpahinga kayo. Entrance na, dali. Para makapagpahinga rin ako. Hayop kayo. Okay, copy. Copy. Ito, entrance Papasok na. entrance. Ito, papasok, Doy. Papasok ka. Gumugusto, Doy. Gumugusto kayo, Doy. Ano yan? Buhos na, Doy. Sige, likod daw. Likod ba? Meron ka likod. Dito sa kristal. Yan sila dyan. Kristal tayo. Nakapesto na eh. Kristal tayo banda. Nakapesto na eh. Para makainom. Pupush na rin. L3 Likod nyo. Galing arawan, Doy. Arawan side. Sa kaliwa. Arawan side. Gibalag nyo. Okay, galing pa entrance. Karat kayo, galing entrance. Okay, copy, likod naman, galing L2. Galing pa L2. UR galing entrance. Gibalag nyo ba, copy. Naipit na naman tayo. O, dali, L1 tayo. L1. Nagde-dep tayo. L1. Sige, L1 ha. Kasama Sige, basic. L1. Palag natin to ha. Palag to, pwede natakin na. Pwede natakin. Ubusin nyo to, Dri. Ubusin nyo. Dali, ubusin nyo. Dali, baba tayo.
Dala, baba pa kristal, dali, baba pa Clear, kristal. clear L2 clear L2. Gaya kristal tayo, dali. Baka nagkikristal to O, dali. Clear L3. Par 2. Par 2. Par 2, dali, par 2. Par 1 Clear na back tayo. mid, clear back mid, clear back mid. Hindi copy. Par Clear, 1 clear na. R1, Clear clear R3. R1. Clear R3. Entrance tayo. Entrance tayo, dali. Baka nandito clashing. Entrance Tatlo tayo, sila entrance to. natin. Entrance tayo, Entrance to, entrance tayo. entrance nga doy. Entrance nga, andito lahat ang guild, dali. Abanti tayo, kalawat kanan ha. Dali, sagad na. Ay, may busi foreman. Uy, dito lang. Ayop kayo. Gabante. O, dali. Baba na tayo. Baba na. Clear L1. L1 you are. L1 nanda. L1 Clear to. L1 you are. Di. L1 you are. Gabante tayo. Imbul L1 pa, dali. imbul pa, L1. imbul pa, imbul pa. Pero Ibol pa, pumasok na imbul pa. Habang ibol, balag nyo. Pwede naman patakin na. Ito, sa portal side, oh. Anong ginagawa nyo? May buhos si Foreman, doy. May buhos si Foreman. Hindi balag nyo. Clashing balag mid, nyo ba? clashing, clashing pan. Saan pare? Tore? Para. Entrance. Dire, entrance ito sa baba, oh. Ubusin nyo muna ito sa baba. Dire, ubusin nyo na sa baba. Angat tayo, angat na. Dire, angat Nasa na, taas doy. kami doy, nasa taas kami doy. Angat na, dire, angat na. Sige, angat na, dire, angat na. Wala na sa dulo, wala na sa dulo. Okay, copy. Okay, patayin nyo, no? Patayin nyo. O, dali, baba. L1 kubrador ah. L1 Okay, kubrador. copy. Pula na to. Ito, L2. Ito sa L2. Ito. Clashing L1. Copy. Ito sa L2 tayo. Ito, CCTV, maliligo na. CCTV. Okay, copy. Ito, maliligo na to. Sakto pala You to. are na to. Okay, copy. Okay, sakto Boost to. mo na yan. Buhusan na natin to, doy. Okay, boost na. Uy. Hindi, abante, dali. Nabusog na ako sa tubig. O, dali, abante tayo, baba. Clear entrance. Okay, copy. Clear R1. Ito, nagtutore, dali. Nagtutore. Last 10M to, last 10M ha. Gibalag nyo, retake natin to ha. Retake natin to. Ikot na ako. Retake na to. Meron pa. Retake na, dali. Galing R2 doy ah. Galing L2. Likod. Ubusin mo na tong L2 ha. Wala akong vision ah, you are ah. Wala akong vision. Okay, copy. Ayun na pala. Okay, clashing sila. Clashing sila. Okay, pagkakataon nyo na, doy. 1, 2, 3, petlog! Labas! Putang ina, si Oh, 60, si ano, si Tingnan mo. Takbo. Hayop ka, Takbo! Takbo. Takbo! Si Takbo. Entrance clashing. Clashing pa ba? Wala na. Di na, you are to. Balik na entrance. Napakaswerte naman. Balik na, Crystal. Balik na. Dali, last 2 minutes ko, last 2 minutes. Arto bay? Last Arto 2 minutes. flashing? Clashing R2. Copy. Yun, Dapat nakisali ikaw. na. Sali tayo. Okay, tumali na kayo eh. Yabante kayo, dali. Di naman makapag-tore agad yung mga ugok eh. Wala pa sila. Baba na. Dali, baba. Wala pa sila. Okay, ito, nasa L1 side, oh. L1 side, ah. L1 side, dali. L1. Ano pa lang, magdadasal pa lang. Entrance pa rin Bago yata to, mag-push. entrance. Sabi nyo, pag naliguran kayo, ha? Di, ha? Dali, entrance. Dito tayo sa Crystal. Clear. Crystal, dali. Galing R2, ha? Ito, doy. Ito na. Diyan sa mukha. Hawak ni Aris, oh. Hawak na ni Aris, gago. Hawak na. Okay, balag nyo pa. Okay, Crystal side, oh. Buki na takbo. Hinawakan ng... Ano ba yan, tanong ko? Magbubuhos pa naman tayo. Gisi tayo, dali. Inaalang tigabuhos. Hindi na. Ito. Nabate, R1, Jay. R1, dali. Ito, ano ba, no? R1, clashing, R1 na. Clashing, R1 na. Pwede mabante, ha. Habang clashing. Habang abante tayo, sagad na. Angat na. Magta-tower yun ah, magta-tower na tayo. Baba na, paglisal tayo, ha. Hindi, nag-entrance pa yun. Abante, kaleba, ibitin nyo na, kaleba. Ito, Foreman Duy, Abante Duy, gago, nanggaling ang arte yung bo. Abante kayo, ligid pa, abante pa. Gi balag pa. Entrance. Patingin ng tore pare ha, yung mga nabuhay. Happy, dito ako. Patingin ng tore, baka may nagtore. Wala. Copy.
Andito. Bababa tayo, ready ah. Dali, Ano, baba. Sige, baba. Makigulo na dito tapos mag-ready sa magagaling entrance Makigulo na dito, dali. R1 side ito. Marami sa R1 R1 gago. side par. Sa R1 side yung position nasa R1 side Bago kayo pumaling. Paling na kanan. Kanan Balik naman mga doy. entrance Kanan naman. Ubus pa to. Doy. Ubus pa to. Okay, ubus pa to. Balag pa to. Okay, balag pa. Entrance pa nga. Entrance pa. Entrance Bumaba, Entrance yung iba. sige copy. Entrance. Okay, balag nyo pa sa entrance. Ito, patay nyo si court. Pinapatay kayo ng court Pareso ako doy. Pareso. Wala na kami. Okay, entrance kayo. Entrance muna tayo. Dili, pabuo muna tayo. Gago, inanlian yata nila. Alien nila. Gaba ba na? Inanlian nata nila. Giyabante na kayo. Maubos naman doy. Giyabante. Wala. Saan nagklasing to? R1. Nakita nyo? Arawan, dali, Arawan. Abang klaseng, dali. Ito sa bakso. Sagad nyo na. Sagad sa box. Sabante sa box. Ito ba, sabay nyo na to Sabay nyo na rin to, pati Yura. Ito, may boost na naman siya, no? Si Foreman. Abante. Sa box, gago. Sa box, nakakapag-breed sila. Sa box, nakakapag-breed. Patakin ko yun. Ito, gawak nga nangyari so. Ito pa, nag-unli. Bakbaki. Dali, part 2. Meron pa isa Galing baba. Clear Narto. Okay, copy. Dali, baba. Dali, pailaman. Takbuhan nyo na. Sige, takbo. Ito baba. Tower basic. Dali, baba. Patore. Kanan di ba? Kanan di ba doy Kanan di ba? Ina Jeno, kabilaan, kinalubog nila. Kanan di ba? Kanan di ba doy? Dali, kanan di ba? 11M tower. 11M tower. Copy. Likod Likod nyo. Yura. Ligid pa. Dali, lagod pa. Gobrador, pushing Gobrador. Sige, copy. Paligid pa dito, galing entrance. Sige lang, Entrance kaya pa. side. Kaya pa. Ito sa gitna. Okay, balag nyo pa. Baka magaling paligid magagaling likod. Wala likod. Okay, copy. 13M tower doy. Copy. Pwede retake. Dali, retake tayo, dali. Sino kaya? Oy. Hello, L3. Galing L3. L3, tumala na ako. L3 side. Sige, balag nyo pa. Right side, madami pa sa right side nyo doy. Kanan di ba? Marami kanan na. Meron likod doy. Ibusin na. Paano naman likod Wala na. Matras. Nag-clash sila. Pwede retake. Dali. Retake tayo. Meron pa isa si View. Patay niyo si View. Clash sila. Clash yan. Dali, sino kaya ang makakakuha? Nvidia Ina ba? mo, buwet mo yun. Nvidia. Focus ka naman. Uy! Uy, $200? $200? Retake na. Pushing. Luplat. Pushing daw Pushing galing L3. Bumalik. Galing L3. L3 tayo. Busin mo na to. Bus na to L3. Kumparator likod. Okay, balik nyo pa. Doon nadali. Mabante na tayo agad. Gagi. Okay lang. Okay, May $200 naman tayo. Ilang kap? Isa tayo dali. Sayang. Arawan, dali. Ano yan, buddy? Nananahimik lang pala. Tumutore na pala. Nananahimik. Pare, nananahimik. Dali, baba. Baba doy Nananahimik pero masaya yan, buddy. Nagtlakatore. Nakauso eh. Dali, bantay. Klaseng pa rin natin doy. L3. L3 box. Natakbo doy yung. Putang ina. L3. Pwede sa pasok mo na rin sa. Gilid. Sabi ka dun, buddy Pasok. Sunod na. Putang ina. Pasok. You are platform. Okay, galing Ayun platform. bababa yata. Bababa tayo mga taga-boss. Magkano di ba? Dali, lower plat naman galing. Abante tayo. Wala na to. Abante. Okay, abante. Tapos pagpatore tayo. Nagtutore to sigurado Okay, busin na to. Sabi na, nagtore. Sabi na. Dali. Dali, doy. Doy. Dali, doy. Dali, R1. Ano? R1? R1. Air Jordan. Jordan.
Ayan na. Ito, bakbake. Kalat na agad, di ba, mag-road? 3, 2, 1, bakbake. Bakbake. Pwede na. Pwede na. Atak Pwede ko. na, Duya. Pwede na. May busi Foreman, Doy. Abante. Di, abante. Clear pa. O, dali, patore tayo. Tore na. Clear R2. Copy, patore tayo. Bawasan na natin, Tore. R3. Lilikuran tayo nito, Riz. Sigurado to. Platform. Alright. Copy. Platform. Pushing Doy ha. Galing low plat tayo, dali, low plat. Unahan na natin, dali, low plat. Ayan, Unahan na natin. Ano? Low plat, Nice dali, one, low buddy. plat. Ginano ko yun, buddy. Abante na. Likod, Juar. Ligid pa. Basta. O, dali, entrance. Mabilisan. Dali, balik kayo dyan. Entrance na, dali. Entrance na lahat. Habang klaseng sila dun, oh. Sige, magulo pa doon. O, dali. Pakristal tayo, ha. Pakristal doon, ha. Pakristal. Bawasan na yan. Pakristal, dali. Bawasan na to, dali. Kristal, dali. Ayan na, pushing na Doy ha. Galing left. Galing kalawa. Dito na tayo sa kristal. Dito L3, kristal banda. Dito banda. Sige, balag nyo ba? Clash ng kumpletor ha. Angat na. Sige, Kaya resto. angat na, dali, angat. Tower lang ako. Angat, dali, angat. Ano tayo, patorin na. Torin Juar, naman. galing likod, ah. Likod nyo, galing alt niya. Galing alt niya. Hawak ni Dudu. Sige, balag nyo ba? Pares na lang. Balag nyo ba? Dali, balag nyo. Uy, balag na, abante na. Likod nyo ba? Meron pa likod sila yung likod nyo. Adoy, Patore na, dali, habang Pinakalash na ng patore kurador. Dali, eto na. Ay, madam, ha. Nakita ko si madam, tumitira na, oh. Bumabakbak na, pare. Ayun, oh, kitang-kita ko yung skill, oh. Unli, oh. Madam, akin muna yun, madam ha. Hoy, madam, baka naman. Ayan na ba? May likod na. Tingnan, na-counter. Na-counter na. Sige, na-counter naman. Kaya resto. Sige, balag naman sa kanan, ha. Pwede pa sa kanan. Hindi na Sige, kayo baka nito. nakalat sa Kaya pa kanan. ba Sige, reso? balag pa sa kanan, ha. Sige, balag pa sa kanan. Sige, balag pa. Sige, balag pa. Recover, Berry. Abante pa dito. Mag-entrance dito. Abante kayo. Hindi diretso magpa-entrance. Abante kayo dito, ha. Nasa L3, nag-L2 side, ha. L2 side, ready. L2 side. 4M tower Doy ha. 4M tower. Tore iba, habang nagano, tore iba. Ito, mga bati. 300K, ha. Natin. Nice. Boy, si Hindi na Algi nag-story naman. buy, ha? Gina ka Mga nila, 50 yan sa akin. Inaarang ko yun. Dito na maglaro, last 2 minutes. Dali. Dito na maglaro, last 2 minutes. Okay, last 2 minutes. Kawawa naman yung team ko, nakulelat. Ano nangyari doon? Gisi tayo, Dali. 23 na lang sila. 25. Naku po. Linas Crush na na linas tayo. ng kubrador gago. Hanapin nyo nga yung UR pare. Nasaan na yan? Nanap ko. Clear L3. Okay, Clear copy. back mid. Okay, copy. Ayan o. Andyan na sa'yo. L2. Nandiyan lang pala. Sila na pala kung saan nalapit para sa pagkain. Ito, hawak na ako sa kaliwa. Oh. Ito pa nabuhay, oh. Si Foreman. Man. Na-trade yung Archbishop. Man. Trade. Linas na lang. Linas Kubos. naman o. Yung kubrador. Mga lobo. Kababos. Yan. Kupal, kababos. One minute. Mga lobo. Easy. Pakaswerte. L3. Pushing. L3. Kalaway ba? Gibalag nyo, busin nyo na yan. Busin nyo. Gumugusto, Doy. Dali. Ba't kasi gumugusto? R2 basic. Okay, copy. Pag tutorial Nag-aantay lang. gago, nababawasan nyo pa eh. Gago ba Dali, sila? Ay, abante bakit kayo, yung pinush? Klaseng yata. Gago, pinush. Oh, Puta, ba't L? pinupush nyo? Wala namang lang sinabing push. Ayun na, clashing na. Kaya abante na, sakit na, pwede na sumagad. UR galing likod ha. UR galing likod. Sige, abante, tapos pa na naman likod na, likod na, Slater.
Center likod ha. Crystal lang, Center crystal, likod. crystal, crystal. Copy. Di makapag-crystal Hindi yan. mabagal. 27M tayo, 27M. Okay, copy. Abante dali, abante. Abante na, abante na, abante na, abante na. Dali, abante na. Sa crystal, dali. Crystal. Tangina Boy, nyo, dalawa bossing. pa kayo. Tingnan mo na, visit ka dahil sa'yo nawala yung kills ko. Nakawat ako. Gago ka. Meron pang Arto ha. Arto side, clashing ulit ha. O, dali, abante tayo, Arto, dali. Arto nyo na. GG, Arwan, GG, Arwan. Wala na. Okay, hindi Ayan na, nakakuha si Madam. GG mga boss, GG. Thank you, thank you, Le, thank you, Le, thank you, Je.